Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Pourquoi on dit langue de bois? علاش نقولوا لغة الخشب؟ أنا غادي نجاوبكم. Lorsqu'une personne détourne une conversation pour éviter de répondre à des questions embarrassantes, on peut dire qu'elle pratique la langue de bois. فمثلا من تتكون واحد المحادثة وتتلقى بنادم تيتهرب من الجواب على شي سؤال مثلا محرج، هنا تنقولوا هذا الشخص تيمارس لغة الخشب، يعني لغة بعيدة عن الواقع ولا تعطي حلول عملية. حنا في هذه القناة لا نمارس لغة الخشب. Dans cette chaîne, je vous donne une solution pratique pour parler le français dès maintenant. اختاريت لكم في هذا الفيديو أجوبة جد متداولة في الحياة اليومية، تستعمل سواء في المدرسة، في الشارع، في وسط العائلة أو في العمل. On commence. J'ai tout deviné. J'ai tout deviné هي فهمت البلان أو استنتجت وفهمت أش كاين. J'ai tout deviné فهمت البلان. J'ai la tête dans les nuages. J'ai la tête dans les nuages هي أنا مرفوع، أنا دايخ، يعني تلفت صافي ما بقيتش عاقل على راسي. جي لا تيت دون لي نياج. انسان مثلا تيكون عيان بزاف تيقول جي لا تيت دون لي نياج، صافي انايا بقوه العيا صافي ما بقيتش عاقل على راسي. tenez lui à l'écart. tenez lui à l'écart بحال تنقولوا بالدارجه عطيه النخال. tenez lui à l'écart يعني خليه ابار، صافي ما تهضرش معاه بحال هكا، يعني عطيه النخال. tenez lui à l'écart. quand même وبعدا، المعنى ديالها بالدارجه وبعدا. quand même غادي نقول لك مثلا حتى ما فهمتيش هاد الفيديو 100% وبعدا فهم غير 70%، وفهم quand même غير 70%. tu m'emmerdes. tu m'emmerdes وهذه كلمه بالعاميه كلمه سوقيه تتسمع بزاف، تنسمعها في الافلام او في الشارع، بحيث نقولوا بالدارجه مرضتيني. المهم كلمه شويه ناقصه، المهم ما خصكش تقولها، يعني المهم خصك تكون عارفها وصافي. tu m'emmerdes هي مرضتيني. سي دوماج. سي دوماج وخساره. سي دوماج يعني ما نجحتش مثلا في البيرمي. سي دوماج. سي دوماج خساره. سي دوماج. je connais mes limites. je connais mes limites هي تنعرف الحدود ديالي، لي ليميت ديالي يعني الحدود ديالي. on ne fume pas. on ne fume pas ما تنكميوش. on ne fume pas. je me soigne. je me soigne تنداوى، تناخد العلاجات، تناخد لي سوان. je me soigne. les jours se suivent. les jours se suivent هي الأيام تتتابع أو تتجري، الأيام تتجري. les jours se suivent. je me lance. je me lance هي تنتلاح، تنزعم، تنزطم. je me lance dans un projet. je suis pas un con. je suis pas un con هذه تجي في سياق الكلام، هي أنا ماشي مكلخ. je suis pas un con هذه هي يعني جملة تتقال في العامية الفرنسية. c'est vachement bien. c'est vachement bien هي مخيرة بزاف، بحال اللي شفنا في لا فيديو السابق. vachement هي بزاف. c'est bien هي مخيرة. c'est vachement bien هي مخيرة بزاف. je suis un brave homme. je suis un brave homme هي بحيث نقولوا بالدارجة الرجولة، معك الرجولة، الرجولة من الطفولة، يعني un brave homme يعني إنسان شهم. rien ne m'échappe. rien ne m'échappe هي بحيث نقولوا بالدارجة البق ما يزهق، يعني حتى شي حاجة ما تتفلت ليا، أنا حاضي كلشي. je me rappelle encore. je me rappelle encore يعني باقي عقل عليها. je me rappelle encore. ما كرهناش. je le veux bien. ما كرهناش هي je le veux bien. pas moyen. pas moyen يعني ما كاينش شي وسيلة، ما كاينش شي إمكانية باش دير هذيك الحاجة. pas moyen. je m'approche يعني أنا تنقرب. je m'approche أنا أقترب. je m'approche. le contraire ديالها، ضد ديالها، وهو je m'éloigne. je m'éloigne
je m'éloigne هي أنا تنبعد أبتعد. je vous embrasse je vous embrasse je vous embrasse هي تنبوسك يعني أقبلك. je vous embrasse un peu comme بحيث نقولوا بالدارجة تقريبا بحال هذيك الحاجة تقريبا بحال هي un peu comme. je ne connais personne ما تنعرف حتى واحد. je ne connais personne. les jours se rassemblent هي الأيام تتشابه. les jours se rassemblent. la file d'attente هو الصف بالدارجة تنقولوا السيرفيس. la file d'attente يعني هادو أجوبة وكلمات يعني متفرقة ولكن كما قلنا القاسم المشترك بيناتهم وهو أنهم تستعملوا في الحياة اليومية. ان سيرفيس هي مسربس يعني أنا خدام. ان سيرفيس يعني أنا خدام ماشي سيرفيس المهم مسربس. il se fout de ma gueule هذه هي تتكلم في العامية الفرنسية يعني بحال تنقولوا تيتمسخر عليا أو تيتفلى عليا. il se fout de ma gueule. le chuchotement وهو التوشويش بحال دابا مثلا تتكون جالس في القسم تتهضر مع صاحبك تتبقى تهضر بشويه هذا تيتسمى التوشويش. le chuchotement cela me démotive يعني هادشي تيفشلني. cela me démotive le contraire ديالها وهو cela me motive هادشي تيحفزني. très mince رقيق ولا رقيقة très mince. les avantages sociaux هما دوك سميتهم المزايا الاجتماعية أو بحيث نقولوا بالدارجة الورقات ديال الخدمة. جاماس لي سو تنجمع في الريالات. جاماس لي سو. لا نوارسور هي الكحولية. sur commande تحت الطلب تنقولها بالدارجة sur commande. j'ai coupé les ponts بحال تنقولوا قطعت العلاقات مع واحد الشخص تنقولوا j'ai coupé les ponts قطعت عليه الماء والضوء. j'ai coupé les ponts وهما القناطر يعني قطعت العلاقات. à l'époque في ذاك الإبان مثلا انت تكون تتعاود لصاحبك على شي حاجة تقول له à l'époque يعني في ذاك الإبان في ذاك الوقت. لاموس وهي الكشكوشة. الكشكوشة الرغوة. il y a quelqu'un كاين شي واحد. il y a quelqu'un كاين شي واحد. il y a quelque chose كاين شي حاجة. il y a quelque chose كاين شي حاجة. je rentre chez moi تندخل في حالاتي يعني تنرجع في حالتي للدار. je rentre chez moi. je l'ai prévenu علمتو على تيساع. je l'ai prévenu أخبرته. j'ai eu enfin mon bac يعني وفي الآخر شديت الباك ديالي. j'ai eu enfin mon bac.